अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमज़ान में बोले जाने वाले इंग्लिश फ़िक़रात पार्ट 3। पहला सेंटेंस जो हमारे साथ है वो है रमज़ान में मुसलमान गुनहगार अमाल से बचते हैं, यानी वो गुनाह वाले अमाल से बचते हैं। ड्यूरिंग रमज़ान मुस्लिम्स अवॉइड सिनफुल एक्शंस। सिनफुल एक्शंस का मतलब है गुनहगार अमाल, जो गुनहगार अमाल होते हैं उनसे बचते हैं। ड्यूरिंग रमज़ान मुस्लिम्स अवॉइड सिनफुल एक्शंस। रमज़ान में मुसलमान गुनहगार अमाल से बचते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है अफ्तार के खाने में अमूमन रिवायती खाने शामिल होते हैं। अफ्तार मील्स ऑफन इंक्लूड ट्रेडिशनल फूड्स। ट्रेडिशनल फूड्स रिवायती खाने, अफ्तार के खाने में अमूमन रिवायती खाने शामिल होते हैं। अफ्तार मील्स ऑफन या ऑफ्टन include traditional जो food. सेंटेंस हमारे साथ है वो है रमज़ान का पहला खाना सहर कहलाता है। द फर्स्ट मील ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड सहर। रमज़ान का पहला खाना सहर कहलाता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द फर्स्ट मील ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड सहर। रमज़ान का पहला खाना सहर कहलाता है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है रोज़ा रमज़ान के दौरान रूहानी तौर पर बढ़ने का एक तरीका है। फास्टिंग इज़ अ वे टू ग्रो स्पिरिचुअली ड्यूरिंग रमज़ान। स्पिरिचुअली का मतलब है रूहानी, यानी रोज़ा रमज़ान के दौरान रूहानी तौर पर बढ़ने का एक तरीका है। फास्टिंग इज़ अ वे टू ग्रो स्पिरिचुअली ड्यूरिंग रमज़ान। रोज़ा रमज़ान के दौरान रूहानी तौर पर बढ़ने का एक तरीका है। फास्टिंग इज़ अ वे टू ग्रो स्पिरिचुअली ड्यूरिंग रमज़ान। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुसलमानों का मानना है कि रोज़ा अल्लाह के करीब ले आता है। मुस्लिम बिलीव्स फास्टिंग ब्रिंग्स देम क्लोजर टू अल्लाह। क्लोजर टू अल्लाह मीन अल्लाह के करीब, यानी अल्लाह ताला के करीब लाते हैं रोज़ा। मुसलमानों को अल्लाह ताला के करीब लाते हैं। मुस्लिम्स बिलीव फास्टिंग ब्रिंग्स देम क्लोजर टू अल्लाह। मुसलमानों का मानना है कि रोज़ा अल्लाह के करीब ले आता है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है रमज़ान गौर व फिक्र माफ़ी और इबादत का महीना होता है। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉरगिवनेस एंड वर्शिप। रिफ्लेक्शन का मतलब है गौर व फिक्र, एंड फॉरगिवनेस का मतलब है माफ़ी, इबादत का मतलब है वर्शिप। रमज़ान गौर व फिक्र माफ़ी और इबादत का महीना होता है। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है गौर व फिक्र, फॉरगिवनेस एंड वर्शिप। माफ़ी और इबादत का महीना होता है। माफ़ी और इबादत, फॉरगिवनेस एंड वर्शिप। जो हमारे साथ सेंटेंस है वो है मुसलमानों का ईमान है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल जाते हैं। मुसलमानों का ईमान है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। Muslims believe that the gates of heaven are opened during Ramadan. मुसलमानों का ईमान है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल जाते हैं। इसकी इंग्लिश है Muslims believe that the gates of heaven are opened during Ramadan. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है रमज़ान में सदका देने के अमाल करना अहम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म एक्ट्स ऑफ चैरिटी ड्यूरिंग रमदान। चैरिटी को हम उर्दू में सदका कहते हैं और इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। रमज़ान में सदका देने के अमाल करना अहम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म एक्ट्स ऑफ चैरिटी ड्यूरिंग रमदान। रमज़ान में सदका देने के अमाल करना अहम है। अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है रमज़ान के दौरान रोज़ा दिल और दिमाग को साफ करता है। फास्टिंग ड्यूरिंग, फास्टिंग का मतलब है रोज़ा, ड्यूरिंग रमदान हेल्प्स टू फोरिफाई, फोरिफाई का मतलब है साफ करना, द हार्ट एंड माइंड, दिमाग और दिल, दिल और दिमाग। रमज़ान के दौरान रोज़ा दिल और दिमाग को साफ करता है। फास्टिंग ड्यूरिंग रमदान हेल्प्स टू फोरिफाई द हार्ट एंड माइंड। अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है रमज़ान मुसलमानों को ज़्यादा सब्र करने की तरगीब देता है। रमदान encourage तरगीब देना। मुस्लिम्स टू बी मोर पेशेंट, मोर पेशेंट का मतलब है ज़्यादा सब्र। रमदान encourage यानी रमज़ान तरगीब देता है मुस्लिम्स टू बी, मुसलमानों को टू बी मोर पेशेंट, सब्र करना, ज़्यादा सब्र करना। टू बी मोर पेशेंट का मतलब है ज़्यादा सब्र करना, ज़्यादा सब्र कर। रमज़ान मुसलमानों को ज़्यादा सब्र करने की तरगीब देता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है रमज़ान encourages Muslim to be more patient. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone will fine. In this video,
میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر انگلش ٹو اردو سینٹینسز، انگلش ٹو اردو پریسز۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا کھیلنا ہے؟ کیا کھیلنا ہے؟ واٹ ٹو پلے۔ کیا کھیلنا ہے؟ اس کی انگلش ہے واٹ ٹو پلے۔ ٹو، واٹ ٹو رائٹ۔ کیا لکھنا ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ اس کی انگلش ہے واٹ ٹو رائٹ۔ واٹ ٹو رائٹ، کیا لکھنا ہے۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے کیا کرنا ہے؟ واٹ ٹو ڈو۔ کیا کرنا ہے؟ واٹ ٹو ڈو۔ اور I don't know what to say۔ I don't know what to say، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہنا ہے۔ I don't know what to say، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہنا ہے۔ 5 سینٹینس ہمارے ساتھ ہے What game should I play؟ میں کون سا کھیل کھیلوں۔ What game should I play؟ میں کون سا کھیل کھیلوں۔ اس کی انگلش ہے What game should I play؟ 6 we have what book should I read؟ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ اس کی انگلش ہے what book should I read؟ what book should I read؟ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ 7 ہمارے ساتھ ہے what music should I listen to؟ what music should I listen to؟ میں کون سی موسیقی سنوں۔ میں کون سی موسیقی سنوں۔ what music should I listen to؟ میں کون سی موسیقی سنوں۔ what music should I listen to؟ what movie should I watch؟ میں کون سی فلم دیکھوں۔ what movie should I watch؟ میں کون سی فلم دیکھوں۔ اس کی انگلش ہے what movie should I watch؟ 9 فقرہ ہمارے ساتھ ہے what should I eat؟ میں کیا کھاؤں۔ میں کیا کھاؤں۔ اس کی انگلش ہے what should I eat؟ what should I eat؟ 10 we have what should I wear؟ میں کیا پہنوں۔ میں کیا پہنوں۔ what should I wear؟ میں کیا پہنوں۔ what should I wear؟ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے what time should I wake up؟ میں کب اٹھوں۔ what time should I wake up؟ میں کب اٹھوں۔ اس کی انگلش ہے what time should I wake up؟ 12 we have what should I study؟ میں کیا پڑھوں۔ میں کیا پڑھوں۔ اس کی انگلش ہے what should I study؟ what should I study؟ میں کیا پڑھوں۔ 13 we have what should I do today؟ آج میں کیا کروں۔ what should I do today؟ آج میں کیا کروں۔ اس کی انگلش ہے what should I do today؟ 14 we have what should I do tomorrow؟ کل میں کیا کروں۔ what should I do tomorrow؟ کل میں کیا کروں۔ اس کی انگلش ہے what should I do tomorrow؟ کل میں کیا کروں۔ 15 we have what should I do this week؟ اس ہفتے میں کیا کروں۔ اس ہفتے میں کیا کروں۔ what should I do this week؟ اس ہفتے میں کیا کروں۔ اس کی انگلش ہے what should I do اس ہفتے میں کیا کروں۔ 16 we have what should I do this month؟ اس مہینے میں کیا کروں۔ what should I do this month؟ اس مہینے میں کیا کروں۔ 17 ہمارے ساتھ ہے what should I do this year؟ اس سال میں کیا کروں۔ اس سال میں کیا کروں۔ اس کی انگلش ہے what should I do this year؟ 18 we have what should I do with my life؟ what should I do with my life؟ اپنی زندگی کے ساتھ میں کیا کروں۔ اپنی زندگی کے ساتھ میں کیا کروں۔ اس کی انگلش ہے what should I do with my life؟ 19 ہمارے ساتھ ہے what should I do to be happy؟ خوشی کے لیے میں کیا کروں۔ خوشی کے لیے میں کیا کروں۔ what should I do to be happy؟ خوشی کے لیے میں کیا کروں۔ 20 we have what should I do to be successful؟ کامیابی کے لیے میں کیا کروں۔ اس کی انگلش ہے what should I do to be successful؟ کامیابی کے لیے میں کیا کروں۔ 21 ہمارے ساتھ ہے what should I do to learn English؟ انگریزی سیکھنے کے لیے میں کیا کروں۔ what should I do to learn English؟ انگریزی سیکھنے کے لیے میں کیا کروں۔ 24 we have what should I do to make new friends؟ نئے دوست بنانے کے لیے میں کیا کروں۔ what should I do to make new friends؟
نئے دوست بنانے کے لیے میں کیا کروں؟ اس کی انگلش ہے What should I do to make new friends? 25 we have What should I do to get a job? نوکری حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to get a job? نوکری حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to get a job? نوکری حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ 26 we have What should I do to start a business? کاروبار شروع کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to start a business? کاروبار شروع کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to start a business? کاروبار شروع کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ 27 ہمارے ساتھ ہے What should I do to learn a new skill? ایک نئی مہارت سیکھنے کے لیے، مہارت یا ہنر سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک نئی مہارت سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to learn a new skill? What should I do to learn a new skill? ایک نئی مہارت سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ 28 ہمارے ساتھ ہے What should I do to improve my health? What should I do to improve my health? اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے میں کیا کروں؟ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to improve my health? 29 ہمارے ساتھ ہے What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ 30 ہمارے ساتھ ہے What should I do to be 29 ہمارے ساتھ ہے What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to reduce stress? اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے 30 What should I do to be more productive? زیادہ پیداواری بننے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to be more productive? زیادہ پیداواری بننے کے لیے میں کیا کروں؟ اس کی انگلش ہے What should I do to be more productive? اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے 31 What should I do to learn a new language? What should I do to learn a new language? ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ اس کی انگلش ہے What should I do to learn a new language? اس کی اردو ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to learn a new language? ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انگلش ٹو اردو سینٹینسز دیٹ وی یوز ان آور ڈیلی لائف۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ It is my duty to attend the meeting. It is my duty to attend the meeting. میرا یہ فرض ہے کہ میں میٹنگ میں شرکت کروں۔ میرا یہ فرض ہے کہ میں میٹنگ میں شرکت کروں۔ It is my duty to attend the meeting. میرا یہ فرض ہے کہ میں میٹنگ میں شرکت کروں۔ I am obligated to complete the project on time. مجھے یہ ذمہ داری کہ میں پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کروں۔ I'm obligated to complete the project on time. I'm obligated to complete the project on time. مجھے یہ ذمہ داری ہے کہ میں پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کروں۔ I'm obligated to complete the project on time. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے The company is required to provide safety equipment to its employees. کمپنی کو اپنے ملازمین کو حفاظتی سامان فراہم کرنا ہوتا ہے۔ The company is required to provide safety equipment to its employees. کمپنی کو اپنے ملازمین کو حفاظتی سامان فراہم کرنا ہوتا ہے۔ The government
has a responsibility to protect its citizens. हुकूमत को अपने शहरियों की हिफाजत करना होता है. The government has a responsibility to protect its citizens. हुकूमत को अपने शहरियों की हिफाजत करना होता है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है I am committed to delivering high quality results. I am committed to delivering high quality results. मुझे ये अहद है कि मैं आला मयार की नताइज फराहम करूँगा. मुझे ये अहद है कि मैं आला मयार की नताइज फराहम करूँगा. I am committed to delivering high quality results. I have got to pick up my friend from the airport. मुझे अपने दोस्त को हवाई अड्डे से लेना है. I have got to pick up my friend from the airport. मुझे अपने दोस्त को हवाई अड्डे से लेना है. I've got to pick up my friend from the airport. अगला सेंटेंस हमारे साथ है I need to help my mom with household chores. chores का मतलब है घरेलू काम काज, कामों. chores का मतलब है काम. household का मतलब है घरेलू. I need to help my mom with household chores. मुझे अपनी माँ की घरेलू कामों में मदद करनी है. मुझे अपनी माँ की घरेलू कामों में मदद करनी है. I need to help my mom with household chores. I need to help my mom with household chores. I should probably call my brother and wish him a happy birthday. I should probably call my brother and wish him a happy birthday. मुझे अपने भाई को फोन करना चाहिए और उसे बर्थडे की मुबारकबाद देना चाहिए. I should probably call my brother. मुझे अपने भाई को फोन करना चाहिए and wish him a happy birthday और उसे बर्थडे की मुबारकबाद देना चाहिए. अगला सेंटेंस हमारे साथ है I owe my friend some money so I need to pay him back. मुझे अपने दोस्त को पैसे वापस करने हैं. I owe my friend some money. मुझे अपने दोस्त को पैसे वापस करना है. So I need to pay him back. I owe my friend some money so I need to pay him back. मुझे अपने दोस्त को पैसे वापस करने हैं. I promised my sister I would help her with her homework. मैंने अपनी बहन से वादा किया. मैंने अपनी बहन से वादा किया. I promised my sister I would help her with her homework. कि मैं उसकी homework में मदद करूँगा. I would help her with her homework. कि मैं उसकी homework में मदद करूँगा. I promised my sister I would help her with her homework. मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि मैं उसकी homework में मदद करूँगा. अगला सेंटेंस हमारे साथ है It's my responsibility to take care of my pet. It is my responsibility to take care of my pet. मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने पेट का ख्याल रखूं. पालतू जानवर, पेट का मतलब है पालतू जानवर का ख्याल रखूं. It's my responsibility to take care of my pet. मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने पालतू जानवर जो मैंने रखे हुए हैं ए डॉग और कैट I should care him. मैं अपने पेट का ख्याल रखूं. पेट का मतलब है dog or cat. I'm supposed to meet my friend at the mall at 5 p.m. मुझे 5 बजे मॉल में अपने दोस्त से मिलना है. I'm supposed to meet my friend at mall at 5 p.m. मुझे 5 बजे मॉल में अपने दोस्त से मिलना है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है The teacher requires us to submit our assignments on time. The teacher requires us to submit our assignments on time. टीचर को हमें अपनी असाइनमेंट्स वक्त पर जमा कराना है. टीचर को हमें अपने
assignments वक्त पर जमा कराना है. The teacher requires us to submit our assignments on time. टीचर को हमें अपने assignments वक्त पर जमा कराना है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है I'm obligated to attend the meeting. I'm obligated to attend the meeting, but I would rather stay home. मुझे ये जिम्मेदारी है. I am obligated to कि मैं मीटिंग में शिरकत करूँ. To attend the meeting. मीटिंग में शिरकत करूँ. To attend the meeting. But I would rather stay home. लेकिन मैं घर पर रहना पसंद करूँगा. I'm obligated. मुझे ये जिम्मेदारी है. To attend the meeting कि मैं मीटिंग में शिरकत करूँ. But लेकिन I would rather stay home. But I would rather stay home. लेकिन मैं घर पर रहना पसंद करूँगा. I'm obligated to attend the meeting but I would rather stay home. मुझे ये जिम्मेदारी है कि मैं मीटिंग में शिरकत करूँ लेकिन मैं एक घर पर रहना पसंद करूँगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ पेप्टी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेबी इज क्राइंग फॉर हंगर। बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। द बेबी इज क्राइंग फॉर हंगर। हंगर का मतलब है भूख और क्राइंग का मतलब है रो रहा। इसलिए क्राई जो हमारे साथ है ये वर्ब है और अगर हम इसको क्राइंग इट मीन एड at the end ing, so then it will be in present continuous tense. It will be continue. The baby is crying for hunger. बच्चा भूख की वजह से रो रहा है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है All the laborers are sleeping. सब मजदूर सो रहे हैं. All the laborers are sleeping. सब मजदूर सो रहे हैं. They are working. वो काम कर रहे हैं. They are working. वो काम कर रहे हैं. I am winning. मैं जीत रहा हूँ. I am winning. मैं जीत रहा हूँ. She is shouting. वो चला रही है. शॉटिंग का मतलब है चलाना. यहाँ पर कंटिन्यू है तो हम चला रहा हम कंटिन्यू में ऐड करेंगे. वी आर रनिंग. हम भाग रहे हैं. वी आर रनिंग का मतलब है हम भाग रहे हैं. अगला सेंटेंस हमारे साथ है यू आर रिमेम्बरिंग द वर्ड्स. तुम अल्फाज याद कर रहे हो. रिमेम्बरिंग का मतलब है याद करना, याद कर रहा. रिमेम्बर है यहाँ पर तो आपने कंटिन्यू यूज करना है, जारी यूज करना है. रहा है ये लगाना है. यू आर रिमेम्बरिंग द वर्ड्स. तुम अल्फाज याद कर रहे हो. आसिम इज वर्किंग ऑन लैपटॉप. आसिम लैपटॉप पर काम कर रहा है. लैपटॉप पर काम कर रहा है. आसिम इज वर्किंग ऑन लैपटॉप. द कस्टमर इज बार्गेनिंग विद शॉपकीपर. गाहक दुकानदार से भाव ताव कर रहा है. बार्गेनिंग का मतलब है भाव ताव. बार्गेनिंग का मतलब क्या है? भाव ताव. शॉपकीपर दुकानदार और कस्टमर गाहक को कहते हैं. ही इज ईटिंग मील. वो खाना खा रहा है. ही इज ईटिंग मील. वो खाना खा रहा है. ही इज ड्राइविंग द कार. वो कार चला रहा है. ही इज ड्राइविंग द कार. वो कार चला रहा है. दे आर टेकिंग शावर. दे आर टेकिंग शावर. वो नहा रहा है. वो नहा रहा है. दे आर टेकिंग शावर. शावर का मतलब है नहाना. वी आर प्लेइंग. हम खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग. हम खेल रहे हैं. यू आर हेल्पिंग हिम. तुम उसकी मदद कर रहे हो. यू आर हेल्पिंग हिम.
تم اس کی مدد کر رہے ہو. You are helping him. Helping him کا مطلب ہے اس کا مدد کرنا. اس کا مطلب آپ اس کا مدد کر رہے ہو. You are helping him. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے جو You are going to school. تم اسکول جا رہے ہو. You are going to school. تم اسکول جا رہے ہو. You are going to market. تم بازار جا رہے ہو. مارکیٹ کا مطلب ہے بازار. You are going to market. تم بازار جا رہے ہو. The thief is stealing. چور چوری کر رہا ہے. Stealing کا مطلب ہے چوری کرنا. چوری کر رہا ہے تو پھر ing پام میں آتا ہے کیونکہ کنٹینیو ہوتا ہے. The thief is stealing. thief کا مطلب ہے چور اور stealing کا مطلب ہے چوری. چور چوری کر رہا ہے. The thief is stealing. چور چوری کر رہا ہے. We are making a noise. ہم شور کر رہے ہیں. ہم شور کر رہے ہیں. We are making a noise. ہم شور کر رہے ہیں. You are watching film. تم فلم دیکھ رہے ہو. You are watching film. تم فلم دیکھ رہے ہو. I'm traveling to Lahore. میں لاہور کا سفر کر رہا ہوں. میں لاہور کا سفر کر رہا ہوں. I'm traveling to Lahore. I'm traveling to Lahore. میں لاہور سفر کر رہا ہوں. The boss is writing the letter. Boss خط لکھ رہا ہے. The boss is writing the letter. Boss خط لکھ رہا ہے. They are talking on the phone. وہ فون پر بات کر رہے ہیں. وہ فون پر بات کر رہے ہیں. They are talking on the phone. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ He is sneezing due to fever. وہ بخار کی وجہ سے چینک رہا ہے. Sneezing کا مطلب ہے چینک رہا. He is sneezing due to fever. وہ بخار کی وجہ سے چینک رہا ہے. He is sneezing due to fever. وہ بخار کی وجہ سے چینک رہا ہے. Sneezing کا مطلب ہے چینک رہا. السلام علیکم ایوری ون. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ورڈ جو کہ کس طرح سے ہم ورڈ کو سنٹینس میں یوز کرتے ہیں. روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ اور جملے, انگریزی الفاظ اور جملے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. میک. میک کا مطلب ہے بنانا. میک بنانا. اب ہم اس ورڈ کو سنٹینس میں یوز کیسے کرتے ہیں. She likes to make cakes. اسے کیک بنانا پسند ہے. She likes to make cakes. She likes to make cakes. اسے کیک بنانا پسند ہے. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے pledge. pledge کا مطلب ہے عہد. عہد. He made a pledge to donate to charity. اس نے خیرات میں دینے کا عہد کیا. He made a pledge to donate to charity. اس نے خیرات میں دینے کا عہد کیا. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے equity. equity کا مطلب ہے مساوات. The organization promotes equity in the workplace. تنظیم کام کی جگہ پر مساوات کو فروغ دیتی ہے. The organization promotes equity in the workplace. تنظیم کام کی جگہ پر مساوات کو فروغ دیتی ہے. The organization promotes equity in the workplace. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے سلوگن. سلوگن کا مطلب ہے نعرہ. سلوگن. سلوگن مین نعرہ. The company's slogan is very catchy. کمپنی کا نعرہ بہت دلکش ہے. کیچی کا مطلب ہے دلکش اور سلوگن کا مطلب ہے نعرہ. The company's slogan is very catchy. کمپنی کا نعرہ بہت دلکش ہے. سلوگن کا مطلب ہے نعرہ. The company's slogan is very catchy. کمپنی کا نعرہ بہت دلکش ہے. Next word we have that is legacy. legacy کا مطلب ہے وراثت. legacy mean وراثت. She left a legacy of kindness. اس نے مہربانی کی وراثت چھوڑی. legacy کا مطلب ہے وراثت. She left a legacy of kindness.
اس نے مہربانی کی وراثت چھوڑی. لیگیسی کا مطلب ہے وراثت اینڈ کائنڈنیس کا مطلب ہے مہربانی، لیفٹ چھوڑی. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے فلا. فلا کا مطلب ہے نقص. فلا کا مطلب ہے نقص. دیر از اے لا، دیر از فلا in this plan. There is a flaw in this plan. اس منصوبے میں ایک نقص ہے. There is a flaw in this plan. اس منصوبے میں ایک نقص ہے. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے اورینٹیشن. اورینٹیشن کا مطلب ہے سمت. اورینٹیشن، اورینٹیشن کا مطلب ہے سمت. The orientation program helps new students. نئے طلباء کے لیے سمتی پروگرام مددگار ہوتا ہے. نئے طلباء کے لیے سمت پروگرام مددگار ہوتا ہے. اورینٹیشن کا مطلب ہے سمت. The orientation program helps new students. اورینٹیشن کا مطلب ہے سمت. The orientation program helps new students. نئے طلباء کے لیے سمت پروگرام مددگار ہوتا ہے. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے لیٹرلی. لیٹرلی کا مطلب ہے لفظی طور پر. لیٹرلی، لیٹرلی کا مطلب ہے لفظی طور پر. He literally jumped out of his seat. وہ لفظی طور پر اپنی نشست سے کود گیا. He literally jumped out of his seat. وہ لفظی طور پر اپنی نشست سے کود گیا. literally کا مطلب ہے لفظی طور پر. He literally jumped out of his seat. وہ لفظی طور پر اپنی نشست سے کھو گیا. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے لوجسٹک. لوجسٹک کا مطلب ہے منطقی. The logistic support was crucial for the mission. لوجسٹک کا مطلب ہے منطقی. The logistic support was crucial for the mission. مشن کے لیے منطقی مدد بہت اہم تھی. منطقی مدد بہت اہم تھی. The logistic support was crucial for the mission. مشن کے لیے منطقی مدد بہت اہم تھی. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے should. should کا مطلب ہے چاہیے. You should eat healthy food. آپ کو صحت مند کھانا چاہیے. You should eat healthy food. healthy food کا مطلب ہے صحت مند کھانا. You should eat healthy food. آپ کو صحت مند کھانا چاہیے. should کا مطلب ہے چاہیے. should is used for advisability. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے treasure. treasure کا مطلب ہے خزانہ. The ferrets search for hidden treasure. قزاقوں نے چھپے ہوئے خزانے کی تلاش کی. The parrots searched for hidden treasure. قزاقوں نے چھپے ہوئے خزانے کی تلاش کی. treasure کا مطلب ہے خزانہ. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے antonym. antonym mean متضاد، الٹ. The antonym of hot is cold. گرم کا متضاد سرد ہے. antonym کا مطلب ہے متضاد. The antonym of hot is cold. گرم کا متضاد سرد ہے. antonym کا مطلب ہے متضاد. گرم کا متضاد سرد ہے. The antonym of hot is cold. Next word we have that is fall. گرنا. fall کا مطلب ہے گرنا. The leaves fall from the trees in autumn. پتے خزاں میں درختوں سے گرتے ہیں. The leaves fall from the trees in autumn. پتے خزاں میں درختوں سے گرتے ہیں. leaves کا مطلب ہے پتوں یا پتے. fall کا مطلب ہے گرنا. autumn mean خزاں اور fall کا مطلب ہے گرنا. The leaves fall from the trees in autumn. پتے خزاں میں درختوں سے گرتے ہیں. The leaves fall from the trees in autumn. السلام علیکم ایوری ون. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. Today's video that is about is furious. Furious mean that غصے میں. He was furious when he found
out the truth. जब उसे हकीकत का पता चला तो वो गुस्से में था. He was furious when he found out the truth. Furious का मतलब है गुस्से में. Furious mean angry. जब उसे हकीकत का पता चला तो वो गुस्से में था. He was furious when he found out the truth. Next word we have that is mentor. Mentor का मतलब है रहनुमा. Mentor mean रहनुमा. She considers her teacher as her mentor. वो अपनी उस्ताद को अपना रहनुमा समझती है. She considers her teacher as her mentor. Mentor का मतलब है रहनुमा. Mentor का मतलब है रहनुमा. Next word we have that is temptation. Temptation का मतलब है लालच, greedy. He couldn't resist the temptation to eat the chocolate. वो चॉकलेट खाने की लालच को रोक नहीं सका. Temptation का मतलब है लालच. He couldn't resist the temptation to eat the chocolate. वो चॉकलेट खाने की लालच को रोक नहीं सका. Temptation का मतलब है लालच. Resist का मतलब है रोक. Couldn't resist का मतलब है रोक नहीं सकता. That means which cannot be resist. And another that is temptation. Temptation का मतलब है लालच. Next word we have that is grab. Grab का मतलब है पकड़ना, hold. She tried to grab the last piece of cake. उसने केक का आखिरी टुकड़ा पकड़ने की कोशिश की. She tried grab the last piece of cake. उसने केक का आखिरी टुकड़ा पकड़ने की कोशिश की. She tried to grab the last piece of cake. Grab का मतलब है पकड़ना. She tried to grab the lost piece of cake. अगला वर्ड जो हमारे साथ है that is fail. Fail का मतलब है dare. He made a fellow box on the table. He made a fellow box on the table. उसने मेज पर किताबों का एक ढेर लगा दिया. Fail का मतलब है dare. And if we use this word and sentence so like this, he made a fill of books on the table. उसने मेज पर किताबों का ढेर लगा दिया. He made a fill. He made a fill of books. He made a fill of books on the table. उसने मेज पर किताबों का ढेर लगा दिया है. Fill का मतलब है ढेर. He made a fill of books on the table. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ही इज़ इन हरी. वो जल्दी में है. ही इज़ इन हरी. हरी का मतलब है जल्दी. ही इज़ इन हरी. वो जल्दी में है. ही इज़ इन हरी. अगला सेंटेंस हमारे साथ है आई कैन नॉट सिट. मैं नहीं बैठ सकता. आई कैन नॉट सिट. मैं नहीं बैठ सकता. आई कैन नॉट सिट. मैं नहीं बैठ सकता. अगला सेंटेंस हमारे साथ है ही इज टायर्ड. वो थका हुआ है. ही इज टायर्ड का मतलब है वो थका हुआ है. टायर्ड का मतलब है थका. ही इज टायर्ड. वो थका हुआ है. नेक्स्ट वी हैव हार्ड एनफ. हार्ड एनफ का मतलब है काफ़ी मुश्किल. काफ़ी मुश्किल. नॉट एबल टू परफॉर्म. दैट मीन डिफ़िकल्ट टू डिफीट. हार्ड एनफ काफ़ी मुश्किल. हार्ड का मतलब है सख्त एंड इनफ का मतलब है काफ़ी या मुश्किल भी आप बोल सकते हो. हार्ड के लिए हार्ड इनफ काफ़ी मुश्किल. नेक्स्ट जो हमारे साथ है इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये मुमकिन नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये मुमकिन नहीं है. पॉसिबल का मतलब है मुमकिन. पॉसिबल का मतलब है मुमकिन. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये मुमकिन नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगला सेंटेंस हमारे साथ है इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये बहुत सादा है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये बहुत सादा है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. क्वाइट सिंपल का मतलब है बहुत सादा. इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये बहुत सादा है. क्वाइट कभी कभी बहुत का भी मीनिंग दे सकता है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये बहुत सादा है. नेक्स्ट इज बी केयरफुल. बी केयरफुल का मतलब है ज़रा एहतियात से. केयरफुल का मतलब है एहतियात से.
बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब है ज़रा एहतियात से। नेक्स्ट जो हमारे साथ है डोंट स्टेयर। स्टेयर का मतलब है गौर, गौरो तो नहीं। डोंट स्टेयर, गौरो तो नहीं। डोंट स्टेयर, डोंट स्टेयर का मतलब है गौरो तो नहीं। जो हमारे साथ है कीप इट देयर, ये वहाँ रख दो। अगर आप किसी को कोई चीज़ के बारे में बात करते हो कि इसे ये वहाँ रख दो, ये वहाँ रख दो, कीप इट देयर, तो आप कुछ इस तरह बोल पाते हो, कीप इट देयर, ये वहाँ रख दे। नेक्स्ट वी हैव व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। मैंने कब कहा की इंग्लिश है व्हेन डिड आई से। मैंने कब कहा, इसकी इंग्लिश है व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से। नेक्स्ट जो हमारे साथ है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू, डेयर का मतलब है हिम्मत। अगर आप किसी कोई बंदा आपको कुछ ज़्यादा बोले तो आप उसको इंग्लिश में ये बोल सकते हो हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। नेक्स्ट इज ही इज़ लाइक मी, वो मेरी तरह है। ही इज़ लाइक मी, वो मेरी तरह है। ही इज़ लाइक मी, वो मेरी तरह है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज मार्क माई वर्ड्स, लिख लो मेरी बात। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स का मतलब है लिख लो माई, लिख लो मेरी बात। मार्क माई वर्ड्स, लिख लो मेरी बात। मार्क माई वर्ड्स का मतलब है मेरी ये बात जो मैंने की है इसको लिख लो, मेरी बात लिख लो। माई वर्ड्स। नेक्स्ट इज कंपोज यूर सेल्फ, खुद को संभालो। कंपोज यूर सेल्फ, कंपोज का मतलब है संभालना। कंपोज यूर सेल्फ, खुद को संभालो। कंपोज, कंपोज का मतलब है संभालना। कंपोज यूर सेल्फ, खुद को संभालो। नेक्स्ट वी हैव डोंट हेसिटेट। हेसिटेट का मतलब है चिकचाओ, चिकचिकाना, हचकचाहट, ये भी आप बोल सकते हो। हचकचाओ मत, डोंट हेसिटेट। और डोंट हेजिटेट आप इस तरह भी बोल सकते हो, हिचकिचाहट मत। नेक्स्ट इज ही इज़ इन ट्रबल, वो मुश्किल में है। ही इज़ इन ट्रबल, वो मुश्किल में है। वो मुश्किल में है की इंग्लिश है ही इज़ इन ट्रबल। ही इज़ इन ट्रबल, वो मुश्किल में है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ इंग्लिश टू उर्दू sentences and English to Urdu words that we use in sentences। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पेचीदा या मुश्किल, उलझा हुआ, मुश्किल करना, पेचीदा बनाना। पेचीदा मसला हल करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल, मुश्किल करना या पेचीदा बनाना। पेचीदा मसला हल करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अगला वर्ड हमारे साथ है विक्टिम। विक्टिम का मतलब है निशाना बनाने वाला, शिकार। मजलूम भी हम विक्टिम के लिए यूज़ कर सकते हैं। निशाना बनाना, निशाना बनाना या बनना, निशाना बनना। जुर्म का शिकार होने वाला शख्स मजलूम है। जुर्म का शिकार होने वाला शख्स मजलूम है। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो लाइक दिस हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम इज इनोसेंट। जुर्म का शिकार होने वाला शख्स मजलूम है। अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब है बेगुनाह, मजलूम, निशाना बनने वाला। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज कंसीडर। कंसीडर का मतलब है सोचना, गौर करना, तवज्जो करना, माकूल, काबिल गौर। इस मसले पर गौर करना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दिस मैटर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दिस मैटर। इस मसले पर गौर करना ज़रूरी है। कंसीडर का मतलब है सोचना, गौर करना, तवज्जो करना, माकूल या काबिल गौर। कंसीडर का मतलब है ये, उस मसले पर गौर करना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दिस मैटर। अगला वर्ड हमारे साथ है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब है वापस आ जाना, तंजिली। वापस आ जाना, तंजिली, उल्टा देना, रजू करने वाला, मराजात वज़ीर। मौजू पर वापस आ जाना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू रिवर्ट
to the topic. موضوع پر واپس آ جانا ضروری ہے. It is necessary to revert to the topic. Revert کا مطلب ہے تنزلی یا الٹا دینا، رجوع کرنے والا یا مراجعت وزیر. واپس آ جانا سینٹینس میں ہم نے کچھ اس طرح یوز کیا ہے. It is necessary to revert to the topic. موضوع پر واپس آ جانا ضروری ہے. نیکسٹ وی ہیو دیٹ از ایفیکٹ. ایفیکٹ کا مطلب ہے طویل تعریفی نظم. ایفیکٹ کا مطلب شاندار بھی ہے، رزم کا بیان، عظیم الشان بھی آپ بول پاتے ہو. پر شکوہ، محبت کا عظیم الشان بیان ایک شاندار نظم ہے. میگنیفیشنٹ پوئم اباؤٹ لو از اے گریٹ ایفیکٹ. ایفیکٹ کا مطلب ہے عظیم الشان، محبت کا عظیم الشان بیان ایک شاندار نظم ہے. میگنیفیشنٹ پوئم، میگنیفیشنٹ پوئم کا مطلب ہے شاندار نظم. اباؤٹ لو از اے گریٹ ایفیکٹ. گریٹ ایفیکٹ کا مطلب ہے عظیم الشان اینڈ لو کا مطلب ہے محبت. میگنیفیشنٹ پوئم اباؤٹ لو از اے گریٹ ایفیکٹ. محبت کا عظیم الشان بیان ایک شاندار نظم ہے. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے سلوگن. سلوگن کا مطلب ہے، میں نے آلریڈی ایک ویڈیو پہلے اس کو ڈسکس کیا ہے لیکن آج پھر سے، نعرہ. نعرہ سلوگن کا مطلب ہے نعرہ، کسی سیاسی جماعت کا نعرہ یا مقررہ الفاظ. نعرہ ساز، نعرہ باز. سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کے دوران نعرے لگائے. پولیٹیکل پارٹیز رائزڈ سلوگنز ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین. سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کے دوران نعرے لگائے. پولیٹیکل پارٹیز رائزڈ سلوگنز ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین. نیکسٹ ورڈ وی ہیو دیٹ از وسلز. وسل کا مطلب ہے برتن، ضرب بھی ہم کہتے ہیں. وسلز ضروب پہ ہو جاتا ہے. کشتی یا جہاز بھی آپ بول سکتے ہو. بحری جہاز ایک بڑا آبی برتن ہے. A sea vessel is a large container of water. کنٹینر کا مطلب ہے جو بیکر ہوتا ہے، اس کو ہم کنٹینر بھی بول پاتے ہیں. A sea vessel is a large container of water. بحری جہاز ایک بڑا آبی برتن ہے. آبی برتن ہے. A sea vessel is a large container of water. نیکسٹ ورڈ وی ہیو دیٹ از ریچول. ریچول کا مطلب ہے روایاتی، رسمی، راجو سے متعلق یا رسم و رواج سے متعلق. ریچول کا مطلب ہے ثقافت بھی آپ بول سکتے، رسمی، روایاتی، ٹریڈیشنل. نیکسٹ دیٹ از عید. قربان کا قربانی کرنا ایک اسلامی روایت ہے. Sacrificing an animal on Eid al-Adha is an Islamic tradition. عید قربان کا قربانی کرنا ایک اسلامی روایت ہے. Sacrificing an animal on Eid al-Adha is an Islamic tradition. Next word we have that is logistics. Logistics کا مطلب ہے منطقی، حسابی، عملی حساب. فوجی انتظام کا عمل یا نظام فوج، آپ اس طرح بھی بول پاتے ہو. لوجسٹکس کا مطلب ہے منطقی، حسابی، عملی حساب. اس کو اگر ہم سنٹینس میں یوز کریں، فوجی انتظام کا علم ایک منطقی حساب ہے. فوجی انتظام کا علم ایک منطقی حساب ہے. The science of military logistics is a logical calculation. Logical calculation کا مطلب ہے ایک meaningful calculation and military کا مطلب ہے فوجی. Science of logistics. Science of military logistics. Military logistics کا مطلب ہے فوجی انتظام. سائنس کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، علم. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے optimistic. optimistic کا مطلب ہے پر امیدی کا قائل، خوش امیدانہ یا پر امید بھی آپ بول پاتے ہو. رجایت پسندی سے، خوش امیدی سے. اس کو اگر ہم اردو سینٹینس دیٹ از، وہ ایک پر امید شخص ہے جو مستقبل کے بارے میں خوش خیالی رکھتا ہے. He is an optimistic person who has a positive outlook on the future. Positive outlook کا مطلب ہے جو مستقبل کے بارے میں خوش خیال رکھتا ہے. خوش خیال رکھتا ہے، positive outlook رکھتا ہے. He is an optimistic person who has a positive outlook on the
future. Optimistic کا مطلب ہے پر امید یا خوش امیدانہ، پر امیدی کا قائل، رجایت پسندی سے، خوش امیدی سے، پر امیدی کا قائل یا خوش امیدانہ، پر امید، رجایت پسندی سے یا خوش امیدی سے۔ وہ ایک پر امید شخص ہے جو مستقبل کے بارے میں خوش خیال رکھتا ہے۔ He is an optimistic person. وہ ایک پر امید شخص ہے۔ He is an optimistic person. وہ ایک پر امید شخص جو مستقبل کے بارے میں خوش خیال رکھتا ہے۔ He is an optimistic person who has a positive outlook on the future. السلام علیکم ایوری ون، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انگلش ٹو اردو سینٹینسز دیٹ وی یوز ان آور ڈیلی لائف۔ لیٹس بگن۔ آئیے اس ہفتے کے آخر میں ملتے ہیں، لیٹس میٹ دس ویک اینڈ۔ ہفتے کے آخر کو ہم انگلش میں ویک اینڈ کہتے ہیں۔ آئیے اس ہفتے کے آخر میں ملتے ہیں، لیٹس میٹ دس ویک اینڈ۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے آپ کے لیے کون سا وقت بہترین ہے؟ What time works best for you? What time works best for you? آپ کے لیے کون سا وقت بہترین ہے؟ What time works best for you? آپ کے لیے کون سا وقت بہترین ہے، جس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے What time works best for you? اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے، کیا ہم کل کافی پینے چلے؟ Should we go for coffee tomorrow? Should we go for coffee tomorrow? کیا ہم کل کافی پینے چلے؟ اس کی انگلش ہے Should we go for coffee tomorrow? اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے، میں جمعہ کی شام کو آزاد ہوں۔ I am free on Friday evening. میں جمعہ کی شام کو فری ہوں، آزاد ہوں۔ I am free on Friday evening. میں جمعہ کی شام کو آزاد ہوں۔ I am free on Friday evening. میں جمعہ کی شام کو آزاد ہوں۔ I am free on Friday evening. نیکسٹ جو سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے، ہفتہ کو فلم کی رات کیسی رہے گی؟ How about a movie night on Saturday? How about a movie night on Saturday? ہفتہ کو فلم کی رات کیسی رہے گی؟ نیکسٹ جو سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے، آئیے اگلے اتوار کو پکنک کا منصوبہ بناتے ہیں۔ آئیے اگلے اتوار کو پکنک کا منصوبہ بناتے ہیں۔ لیٹس پلان فار اے پکنک نیکسٹ سنڈے۔ آئیے اگلے اتوار کو پکنک کا منصوبہ بناتے ہیں۔ لیٹس پلان فار اے پکنک نیکسٹ سنڈے۔ لیٹس پلان فار اے پکنک نیکسٹ جو سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے، ہمیں جمعرات کو لنچ کے لیے ملنا چاہیے۔ ہمیں جمعرات کو لنچ کے لیے ملنا چاہیے۔ We should grab lunch on Thursday. ہمیں جمعرات کو لنچ کے لیے ملنا چاہیے۔ We should grab lunch on Thursday. نیکسٹ جو سینٹینس ہے وہ ہے، کیا ہم شام 5 بجے مل سکتے ہیں؟ کیا ہم شام 5 بجے مل سکتے ہیں؟ Can we meet at 5 p.m.? کیا ہم شام 5 بجے مل سکتے ہیں؟ Can we meet at 5 p.m.? اگلا جو سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے، کیا آپ بدھ کے روز ملنے کے لیے فری ہے یا آزاد ہے؟ کیا آپ بدھ کے روز ملنے کے لیے آزاد ہے؟ Are you free to hang out on Wednesday? On Wednesday. زیادہ تر لوگ اس میں یہ ڈی بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو وینسڈے میں یہ ڈی ہے یہ سائلنٹ ہے، وینسڈے۔ Are you free to hang out on Wednesday? کیا آپ بدھ کے روز ملنے کے لیے آزاد ہے؟ ہینگ آؤٹ کا مطلب ہے باہر ملنا یا ملنا۔ کیا آپ بدھ کے روز ملنے کے لیے آزاد ہے؟ Are you free to hang out on Wednesday? نیکسٹ جو سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے، آئیے اگلے ہفتے کے آخر میں گروپ ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیٹس آرگنائز اے گروپ ڈنر نیکسٹ ویک۔ آئیے اگلے ہفتے کے آخر میں گروپ ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں یا انتظام کرتے ہیں۔ لیٹس آرگنائز، آرگنائز کا مطلب ہے اہتمام۔ آئیے اگلے ہفتے کے آخر میں گروپ ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیٹس آرگنائز اے گروپ ڈنر نیکسٹ ویک اینڈ۔ ویک اینڈ کو ہفتے کے آخر
ہفتے کے آخر کو ہم انگلش میں ویک اینڈ کہتے ہیں. آرگنائز اہتمام ڈنر جو رات کا کھانا ہوتے ہیں. لیٹس آرگنائز اے گروپ ڈنر نیکسٹ ویک اینڈ. السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ہمارا ویڈیو ہے وہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ. نیکسٹ فرسٹ وی ہیو کانسٹرینٹ. کانسٹرینٹ مین پابندی. کانسٹرینٹ کا مطلب ہے پابندی. کانسٹرینٹ. دیر آر فائنینشیل کانسٹرینٹس آن دا پروجیکٹ. کانسٹرینٹ کا مطلب ہے پابندی. فائنینشیل کا مطلب ہے مالی. کانسٹرینٹ مالی پابندیاں. دیر آر فائنینشیل کانسٹرینٹس آن دا پروجیکٹ. منصوبے پر مالی پابندیاں ہے. منصوبے پر مالی پابندیاں ہے. اس کی انگلش ہے دیر آر فائنینشیل کانسٹرینٹس آن دا پروجیکٹ. منصوبے پر مالی پابندیاں ہے. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے ریج. ریج کا مطلب ہے غصہ. ریج. ریج کا مطلب ہے غصہ. ہی واز فلڈ ود ایج. وہ غصے سے بھر گیا تھا. ہی واز فلڈ ود ریج. وہ غصے سے بھر گیا تھا. He was filled with rage. Rage کا مطلب ہے غصہ. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے ڈیزیز. ڈیزیز کا مطلب ہے بیماری. ڈیزیز بیماری. The disease spread rapidly. بیماری تیزی سے پھیل گئی. The disease spread rapidly. بیماری تیزی سے پھیل گئی. ڈیزیز کا مطلب ہے بیماری. spread کا مطلب ہے پھیلنا. The disease spread rapidly. Rapidly spread. Rapidly کا مطلب ہے تیزی سے پھیلنا. تیزی سے پھیل گئی. بیماری تیزی سے پھیل گئی. The disease spread rapidly. Next word we have that is disgusting. Disgusting کا مطلب ہے نفرت انگیز. Disgusting mean نفرت انگیز. The smell was disgusting. بو نفرت انگیز تھی. The smell was disgusting. بو نفرت انگیز تھی. The smell was disgusting. بو نفرت انگیز تھی. Disgusting کا مطلب ہے نفرت انگیز. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے ڈاگ. ڈاگ کتا. ڈاگ کا مطلب ہے کتا. I have a pet dog. میرے پاس ایک پالتو کتا ہے. I have a pet ڈاگ. میرے پاس ایک پالتو کتا ہے. اگلا سینٹینس ورڈ ہمارے ساتھ ہے ایلیبوریٹ. ایلیبوریٹ کا مطلب ہے تفصیلی. ایلیبوریٹ. ایلیبوریٹ کا مطلب ہے تفصیلی. He gave an elaborate explanation. اس نے تفصیلی وضاحت کی. He gave an elaborate explanation. اس نے تفصیلی وضاحت کی. Elaborate کا مطلب ہے تفصیلی. He gave an elaborate explanation. اس نے تفصیلی وضاحت کی. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے analysis. Analysis کا مطلب ہے تجزیہ. Analysis. Analysis کا مطلب ہے تجزیہ. The analysis of the data was inconclusive. The analysis of the data was inconclusive. ڈیٹا کا تجزیہ غیر قطعی تھا. The analysis of the data was inconclusive. ڈیٹا کا تجزیہ غیر قطعی تھا. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے remittance. Remittance کا مطلب ہے رقم ارسا. Remittance. Remittance. Remittance کا مطلب ہے رقم ارسا. He sent a remittance to his family. اس نے اپنے خاندان کو رقم ارسال کی. ریمیٹنس کا مطلب ہے وہ رقم جو سال میں ہوتا ہے. وہ سارے سال کا جو رقم ہوتا ہے اس کو ہم ریمیٹنس کہتے ہیں. He sent a remittance of his family to his family. He sent a remittance to his family. اس نے اپنے خاندان کو رقم ارسال کی. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے سینٹ. سینٹ کا مطلب ہے ولی یا بزرگ بھی آپ بول سکتے ہو. He is considered a saint. اسے ولی سمجھا جاتا ہے. اسے بزرگ سمجھا جاتا ہے. He is considered a saint. اسے ولی سمجھا جاتا ہے. سینٹ کا مطلب ہے ولی. He is considered a saint. اسے ولی سمجھا جاتا ہے. Next word we have that is exist.
ایگزسٹ کا مطلب ہے موجود ہونا. ایگزسٹ کا مطلب ہے موجود ہونا. ڈز لائف ایگزسٹ آن ادر پلانٹس؟ کیا دوسرے سیاروں پر زندگی موجود ہے؟ زندگی موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں. ڈز لائف ایگزسٹ آن ادر پلانٹس؟ پلانٹس کا مطلب ہے سیارے. ایگزسٹ کا مطلب ہے موجود ہونا. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے فلاسفی. فلاسفی کا مطلب ہے فلسفہ. فلاسفی کا مطلب ہے فلسفہ. ہی اسٹڈیڈ فلاسفی ایٹ یونیورسٹی. اس نے یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھا. فلاسفی کا مطلب ہے فلسفہ. ہی اسٹڈیڈ فلاسفی ایٹ یونیورسٹی. اس نے یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھا. اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے کانسیکوینس. کانسیکوینس کا مطلب ہے نتیجہ. his actions had serious consequences. اس کے اعمال کے سنگین نتائج تھے. کنسیکوینس کا مطلب ہے نتیجہ. اس کے اعمال کے سنگین نتائج تھے. his actions had serious consequences. اس کے اعمال کے سنگین نتائج تھے. his actions had serious consequences. Next word that we have, that is alphabet. Alphabet کا مطلب ہے حروف تہجی. الفابیٹ جو انگلش کے الفابیٹ ہوتے ہیں، لیٹر ہوتے ہیں، اس کو ہم حروف تہجی اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں حروف تہجی کو الفابیٹ کہتے ہیں. So the English alphabet has 26 letters. انگریزی حروف تہجی میں 26 حروف ہے. الفابیٹ کا مطلب ہے حروف تہجی اور لیٹرز کا مطلب ہے حروف. The English alphabet has 26 letters. انگریزی حروف تہجی میں 26 حروف ہے. The English alphabet has 26 letters. انگریزی حروف تہجی میں 26 حروف ہے. الفابیٹ کا مطلب ہے حروف تہجی. کل انگلش کے 26 حروف ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، انگلش لینگویج میں.